गोयींचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखले वचपी वास्को शार कितली तरी वर्सां दुर्लक्षित उरले. पूण आतां आमदार कृष्णा साळकर हांच्या मांडवी न्हंयेंत उभ्या आसलेल्या मेगा कॅसिनो जहाजावयल्यान नव्यानं वाद सुरू जालाय. सामाजीक कार्यकर्ती सबीना मार्टिन्स हांणी मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटीनं MPA ह्या जहाजाक डॉकिंग खातीर परवानगी कशी दिली असो सवाल उपस्थित केला. संबंधित जहाजाकडे कसलीच गरजेची प्रमाणपत्र नात आणि ते आपल्या इंजिनाशिवाय ओढून हाडलाय असो आरोप त्यांनी केला. सध्या हे जहाज डेड कार्गो स्वरूपात आसा अशें तांणी सांगलं. अस्तित्वात आसलेल्या कॅसिनो बोटीच्या जाग्यार हे जहाज हाडपाक तांणी विरोध केला आणि ताका कसलोच परवानो दिवचो न्हय अशी मागणी केली आहे. आता विषय कोर्टान कितें आसलो की ही धाकटी बोट व्हडली बोट रिप्लेस करूंक शकता काय कितें, ओके, आणि ते जावपाक जायना आणि दुसरी मांडोवीन ती बोट येवपाक जायना. दॅट वॉज द इमिजिएट डिमांड. आता तातूंतल्यान सध्या तरी इमिजिएटली ती मांडोवीन येना, पूण ते टेम्पररी इट इज अ टेम्पररी विक्ट्री मनसुनान तरी ते येवचे ना आणि मे एंड टिल सप्टेंबर पोर्ट बंद जाता. सो खंयची बोट मांडोवीन येवपाक जायना. So to that extent, the boat has been stalled and it is outside Mandovi. पण जो इशू येता की मांडोव हेतून MPTन ताका कशें डॉक करपाक दिले, कित्याक ह्या बोटाक अजून पासून सर्टिफिकेट मेळूना फॉर C-worthy टू कम आणि ते बोटीक टग करून हाडला. ताका स्वताची इंजिन ना, ओके. येदी व्हडली बोट हाडटा जाल्यार तुम्ही ही बोट आता हाडून एक डेड कार्गो कसो हाडून तुम्ही हांगा पार्क केला आणि तोच बोट सध्या मांडोवीन पार्क करपाचे असले, पूण ते जावना. ते बंदी आता. ॲडव्होकेट जनरलान कितें सांगलां, आता ते हांगा आसा तेन्ना ती परमिशन घेतली आणि मागीर परमिशन घेवन मागीर फुडली कारवाई जातली. सो आमचें म्हणणें आसा की व्हडली बोट ल्हान बोटाक रिप्लेस करपाक जायना. इट इज अ न्यू लायसन्स आणि पयली हायकोर्टाच्या ऑर्डरा प्रमाणे ओनली 6 licenses are permitted. No new licenses are permitted. So this boat should not get any new license. Okay, because only 6 licenses are permitted over here as of now. The second thing is that there is another petition in the High Court which has to decide the definition of offshore. कित्याक कायद्यान कितें आसा की vessels have to be in territorial waters आणि territorial waters म्हणजे 12 nautical miles in the sea. पण आमचे हे सगळे वेसल सरकारान मांडोवीन हाडपाची परमिशन दिला आणि खंयचे रिवर गोंयांत ते अलाउड ना आणि हाका लागून कोर्टान ती लायसन्सीस दिवपाची बंदी घातलेली. सो हो एक मॅटर डिसाईड करपाचो आसा. सध्या आता आयची केस आसा ती जुलयाक पोस्टपोन केला. But ma'am, who gave the permission? Any idea regarding that boat came to the Murmagaon? So we asked captain of ports. Now that they're saying they have not given permission. In fact, captain of ports has cancelled the permission given to this boat because they did not have the safety equipment in place. So when there is no safety equipment in place, they can't get a certificate for moving. Okay, so by the time they get that equipment and all, it will take some time. They are trying their level best to get their permission, but we as citizens, as women's group, all the parties concerned who are fighting casinos, we do not want the big boat to come in, and whichever boats that are there in River Mandovi has to be clear. आनी क्वेश्चन आसलो की ती न्यू बोट हाडटा म्हणून ओल्ड जी कसिनो आसली ती तेंच्यांनी शिफ्ट केल्ली फुडें. सो तेजो जो टायम पिरियड आसलो थंय डॉक करपाचो तो सोंपलो काय अजुनूय आसा? तो आता तेंची लायसन्स टील जून आसली, ओके, आणि ते चिंतताले की ही बोट वयतली आणि जुनाच्या पयली ती बोट येतली. सो आता ती बोट येवंक ना.
So right now it is stalled, and which is a victory for the people as of now. ना तशें म्हणना आतां ती जी बोट पयलींची शिफ्ट केल्ली पळय दुसऱ्या हय. प्लेसीर सो जी परमिशन ताका थंय डॉक करपाक घाल्लो पळय तो परमिशन कितल्या पर्यंत आसता मीन्स जो ती लायसन्स पिरियड License आसता period न्हू? आसता पळय हय, तोपर्यंत. ते पर्यंत आसता आनी तेंचे मेट जुनान आसले जुनान आसा म्हूण 26 डेट म्हाका फुल याद ना. सो पूण ती बोट गेली भायर. So, एक पाटी बोट भायर गेली आनी तेणी सांगलें की आमी न्यू वेसल हाडटात, सो तेका लागत ना, तो पिरियड सोंपलो. ओके, आतां ती नवी हाडटा जाल्यार तेका नवी परमिशनां लागता. And as of now, new permissions cannot be given because तेजेर स्टे आसा फक्त 6 licenses. Okay, ते new permission केन्ना दिवंक शकत ना ते. But ma'am, don't you think that it's a violation when CM has given the statement saying that no new casino will enter in the Goa? So how it came now? So, see, CM gave an assurance. The point is that he gave an assurance, but he himself has given permission for this boat. Okay? Right now, the boat has been stalled because it does not have the certificate. And certificate is not in the hands of the Chief Minister. Okay? It is for technical reason now because they don't have the certification. They don't have safety equipment. There are lots of permissions that are required, which they were violating, and they were coming into Mandovi River. So, because there was a court intervention, they could not enter because they couldn't show the papers.